Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gampiaguhitan rin rania. Gambagal dalaman, dalyag, musiba hatubuan rin rania. Gampiaguhitan rin ranyo. Gampia si Salam, gampia gandaw, rihulon ronan lindin tagandaw kini. To God be the glory for our segment today. Kinita na sapri, gampia guhitan rin ranyo. Rinidex as your community radio FEBC Zamboanga City. Your host, Kuya Eldrin. God be the glory, hagunad lalaman, dalyag. Diwata, magubunot rin din ta today. Gampia guhitan yanin haguna. Balahatan diwata ganat langit. Migbalrit langit burit lupa, minangay rini. Minatay rito cross. Dahag bigayan ita sa labok. Katubuon. Nabigayan rin din ta para matubo ita. Para gonon ni ita. Rishala ta. Someday, witanon ita rito dunyanan dito banwanan. Tinalo rig Bible paradise. So gumpiaguhitan din danyo gandaw hiniha ko na halapit at hintuluan ganat diwata pindata pang diwata marumanan pang diwata. Shout out ron huguna nga gataw nga pamakinig rin din ta walang sawang pakikinig ri segment ta hini sila Surgeon Hapalya, Pastor Saldi, Pastor Joel, Pastor Eldan, Amor Lumawan, mga suwanan din Lapuyan, suwanan din ni Sokon, si Raway, si Buko, Malayal, din ni suwanan pamakinig din taring Bantod di Latap. Doon rin mga suwanan pamakinig din taring ni Labuan, din ni Tibag, suwanan rin marin Patalon, din ni Sinubong, Talisayan, Ayala, Ricodo, suwanan din ni Pitogo Alliance Evangelical Church. Thank you for praying for us, for me, in this endeavor, in this ministry. And suwanan rin marin ni entire Zamboanga City, doon mga pamakinaglinta rin Tumaga, rin Shanty Town, din basta rin kay malonda rin nga suwan rin mga pamakinan na through Facebook. O pagkinagrama rin din ta nga suwanan din ni entire Zamboanga City rito ang dapit hini itong malon sara gani dito East Coast siya wanan din nga sarahin and dapit mga lapilon sara din pamakinagilan rin din ta rin ang ita rito Kabasalan, Dipolog, Pagadian, Lapuyan, as long as marapot the frequency segment tayo ni radio hini para rin din niya. To God be the glory. No? Until mapadayon hitari ko antari series ta before ta mapadayon di series ta rin ni Book of Exodus ini music brahita ko na. Pag-ibig niya sa'yo'y inialay, di
matutularan ni naman kanyang kadakilaan. Biyaya niya'y sapat kailan pa man, hindi kanya pababayaan. Yakap ka ng Diyos sa bisig niya, sa puso niya. Minamahal ka ng Panginoon, kahit ano pa man ang buhay mo noon, kanyang babaguhin pagpapalain. Minamahal ka ng Panginoon, papasukin mo siya sa iyong puso, naghihintay siya sa iyo. Sa lilim ng kanyang kaligtasan, tunay na may kapayapaan, mararanasan ang kagalakan, kanyang kapangyarihan. Minamahal ka ng Panginoon, kahit ano pa man ang buhay mo noon, kanyang babaguhin pagpapalain. Minamahal ka ng Panginoon, papasukin mo siya sa iyong puso, naghihintay siya sa iyo. Siya ang buhay, ang katotohanan, siyang daan laging maaasahan, at sa hirap o ginhawa, hindi kanya iiwan. Minamahal ka ng Panginoon. Minamahal ka ng Panginoon. Minamahal ka ng Panginoon, kahit ano pa man ang buhay mo noon, kanyang babaguhin pagpapalain. Minamahal ka ng Panginoon, papasukin mo siya sa iyong puso, naghihintay siya sa iyo. Minamahal ka niya. Minamahal ka niya. Lumpia Guhitan del Ranyo. Okay, may pulita na. Matintay ni, praise the Lord, bumat hito. Matintay ni, chapter 30, itanan na ma. So, padulangan kamanyan. Pagbala padulangan, tutungan kamanyan gayo. Akasya. So, by, palasagi mo hini. Sa pulo buwalo, banayan tindo, idlayatan. Bugbaklangan, tulupulo bunam. Banayan tindo, ihatasan. Doon inga sungag-sungagan, batang dito pishungatanan, pahunay di lawas to pagbalan padulangan. Lahup mo
palapahay tidog bulawan so dibabawan so nga dendingan bo so nga sungag-sungagan di piso nga tanan bo panliluhay mo bulawan so nga giliran pagbala duabok palihuho bulawan bitang mutod lana no liniluhan bulawan di nga gilid no padulangan dari gisuhan to belintinganan subaybal mo so nga belintinganan ganat di gayo akasya bo lahup mo hini palapahay bulawan botang mo ipadulangan hini to garapan no kortina maharindeng to tanda bul no samaya so genginlangan tanda lasam arin ho yamo hitaay muha rito mitutong si Aaron mamut kamanyan mo mungat si Salam sama tiluranan so nga palitaan tumutong hianin kamanyan sama piligaanan ni Aaron so nga palitaan di pun gawi tumutong hianin kamanyan dito subay lalayon hini pagbataray di garapan ni Yahweh sampay rito pagdatang tupuan nyo gandi amo patutong rito piaalan lak nga kamanyan atawa dulang tutungan atawa dulang linggas bugandi nyo ini lurusay dana ginuman minsan di saton subay patilahan ni Aaron so nga padulangan pibyan di hugid ron dugo di nga sungag-sungagan so hugid ron dugo ganat dito dulang dusa subay pagbataran hini mungat ton sampay to nga padatang tupuan nyo lawi masanggay ipadulangan hini di ni Yahweh manjari tinalo ni Yahweh to ni Moses bilangan nyo mo so nga Israelite so sasalatawan maruma di bilang subay bagayan to ni Yahweh so tibus no hatubuanan dari gandi iron kalabo maratang riyanin subay pagbalangan ilan so bigayan no sasalatawan maruma mabilang sinanga shekel sumala di shekel paglagamitan dito tabernacle 20 jera bagat no sala shekel bagayan lan hini dulang to ni Yahweh so holon mi bilang ganat 20 tonan bo luminawi ilan so magbagay ron hini tong Yahweh so magaus gandi magbagay lumawi di tlaga hini buso nga masihan gandi magbagay kulang di tlaga hini sama madulang hilan to ni Yahweh li ditibos ni nuhutubo lan tabok nyo tibos pilak hini ganat di nga Israelite bugamit nyo hini di hagulagad dito babalayan pagitaan mubali ni dalamdaman to nga Israelite di garapan ni Yahweh tibusan hini dito hutubo nyo mapinda si Yahweh to ni Moses longan mipinda si Yahweh to ni Moses longan magbalararo matumbaga palangganan buso nga genturanan tumbaga rarama para paghugasan watang mo hini di pagilitan no babalayan pagitaan buno padulangan dahos batangay mo hini tuwig dahag ugasan ni Aaron bunga ngagbataan dai so nga kamatlan buso nga gisudlan rini sama sumilarilan rito babalayan pagitaan suway minguga silang tuwig dari gandi ilan matay bu roma sama mapasampalilan dito padulangan dari maggulagad pibyan di hatutunglan dulang kamanyan to ni Yahweh suway ugasan lan so nga kamatlan bu so nga gisudlan dari gandi ilan matay
Muha mo bali ni pintiran sampai gandi githawon maaron subay pangingutan lan bono nga pedatang pulak lan di halon tupuan lan. Mipinda si Yahweh to ni Moses longan alapan lawi masiba palapa 500 shekel mir 250 shekel mamut sinamon 250 shekel mamut kalamus bu 500 shekel kesya halonon hini timbangan sumala to shekel to tabernacle. Tapos 4 litro dlana olive balmo ini masanggay dlana pangalab padlamog palamot maanto to hagbal no panday magbal palamot mabali ni masanggay dlana pangalab idlana hini pangalab mo tong agbobolyan pagitaan to bol no samaya to lamisaan buto nga halon bitang gamitan rito to nga ginturan palitaan buto nga bitang gamitan rito to nga pedulangan kamanyan buto nga pedulangan para to dulang tutungan buto nga halon bitang gamitan rito dahos to palangganan no to ginturan dahag pasanggay mo ihalonan hini bo mawal labi masanggay pialan maramakron mawal na rama masanggay. Pangalaway mo si Aaron buso nga bataan lai bo patilak mo ilan dari mapanggorilan lianan mawal nga balyan ho dahos papinda ato nga Israelite talo mo riyan lan hini sumi mawal masanggay pangalabdana para rianan sampai ito nga padatang nga tupuan nyo gandi nyo ini lulusay didlawas nga gataw mugundi amo pagbal masama ron palapaan masanggay ni bo itong nyo hini masanggay piag gataway magbal masama ron bo so piag gataway magbatang ron didlawas no salataw hini balyan pelyon hanin ganat di nga sama ng Israelite tinalo ni Yahweh di ni Moses alapa nga palapa gam resin onycha galbanum butiddo frankincense misama ihalonan dahagbal mo hini kamanyan sa labok palamot maanto tunga hagbal tunga magbal palamot bubutangan hini siga bo hinan hini matilak bumusanggay kamanyan sagmo pangungutan nung Israelite sugan daw hulali pibyandi katumanlan ron sampai to nga padatang tapuanan sapap hini samaya sampai gandi igitawan tuusin ni yaw no samaya yu u duma to nga Israelite sampai gandi igitawan sapap di dalam ganam daw binal ni Yahweh sud langit busud dunya dagto hapitun dawon minulali bo mihaginahyanin sama mitubos yanin mo pinda din ni Moses dito bantod Sinai bigay ni Yahweh yanin sa duwabok malapi bato no samaya so sinulatan bibya ditiddo no diwata. The Lord bless the reading upon the word of God. So praise the Lord, no? Migbati itari chapter 30. So kamanyan, no? Chapter 30. So kamanyan hito dag bathintay ni last verses ini. Talon pa rin ni susubad ron sampay maramak dahag pagbatangan ron dito garapan to nugbol no samaya dito bobolyanan pagitaan alin huya ahita ay mubalin ni lawi masanggay riyan nyo daho so kamanyan balan nyo suway gandi mo pagbal para yan lan masama ramain palapan itong nyo hini na masanggay para to Yahweh yagataway magbal masama ron dari balanan palamot
rebellion hanin ganato nga sama ng Israel. So this is a command, no? Chapter 30 it was given by God through Moses to Mount Sinai. Specifically, italo rin diwata na the moment si Moses monog hanin dito Mount Sinai, taluonan dito people of Israel ala ni tinalo rin diwata ni Janin, and he will going to ordain si Aaron as the high priest, the people of Israelites together hinangag bataan lain. So hini mibakita rin ni Guan ini tintuluan di chapter 33 Exodus. Nangitagawang Lord, pangumpyan na mo yami Lord, tintulo ay mo yami ala ni malap na mi tintuluan rin ni chapter 30 hini Exodus. Yara jud kad igbalahatan diwata mahatintulo rin nami. Hallelujah, in Jesus name. Na hini mialap ta hini tintuluan hini specifically idiwata mi pinda rito ni Moses ito bantod Sinai, and according to that context it was a 40-day and 40-night conversation of Moses with God. So Moses was fasting daron gaanan dito Mount Sinai, no, for 40 days and 40 nights. Grabe ito. So hinanahin ni iguanan daw imalaptanan daw tintuluan hini. Ito detailed mi pinda idiwata rito Mount Sinai do ni Moses. Hinahini mobile anta ini basis the moral standard dan of living in the people of Israelites dito anta ini dito Kanaan, kasi they will be living dito Kanaan. Dito Kanaan hito it's gonna be their new home from coming from Egypt, and they will be the people sacred, separated, set apart. So by dun pang government dan doon itong tintulo dan bataran ilan matubo rito. And it was God who was giving them instruction through the life of Moses na magtintulo hanin na hini mo balan tintuluanan rito. In detail hini binalan, especially for the area of tabernacle. Ito tabernacle hito the manifest presence of God in the people of Israel. Every time any tabernacle sipita dito rarama i-presence si diwata. So that hindi na ordinary hito nga presence na balan tintulo ri diwata rin ni Moses haguna they'll be reminded that they are not serving an ordinary God. They are serving the King of Kings and the Lord, the God of the universe, the God who saved them from Egypt and who called them and bring them into the promised land. So they have also rules to follow, kasi accordingly ini nga Israelites ini, they were slaves mga in Egypt, di dan sunan, they are slaves ilan laki to misunan dan, but this time they are freed and they are about to live on their own freedom. Na since they were slaves, di dan sunan alan i-basis the living dan, but God is faithful and has teaching them. This is the basis of moral standard, and when they live mga magbunuelan na rito promised land, doon na basis them the standard of moral laws. So to God be the glory. Kung nagbalahat na yun ni diwata, daan jud lagahay inga family na inga gatawon. The same thing with us. We are now in the New Testament, or the New Testament era, and we are now in the time of grace. And that the New Testament is teaching us under the New Testament, the living epistles. New Testament is teaching us is we have also rules and regulations to follow in the Spirit, because we have Jesus Christ, the Holy Spirit kinirindinta. The Holy Spirit is teaching us and guiding us what to do, rules and regulation to honor and please God. Diniri hatubuan ta rin ito niya. So we will allow also the Holy Spirit is telling us what is the Bible is telling us through the Word of God in the New Testament, and whatever andon alapay mo, that is the leading of the Holy Spirit in dita para to live accordingly, detailed haguna we are set apart in this world. We are the new Israelites. We are crafted from the new Israel. We are the seed of Abraham
according to Galatians, na as long as we believe on God through the Lord, through Jesus Christ, we accepted Him as our Lord and Savior, we have Him in our heart, we became the seed of Abraham. So crafted, adopted into His family. Since we are also not ordinary belonging to the family of God, so that's why we have to follow rules. What's that rules? Taken from the Holy Spirit. The Holy Spirit is our guide. He will gonna lead us, guide us, protect us to what to do and when we're going to do it. So praise the Lord that we had the Holy Spirit. You and I, dunay Holy Spirit follow His leading, always connect to Him, pray for Him, follow come to God in prayer, ask the Holy Spirit that anan tuluon rin din niya, so that you will be guided and led by God. To God be the glory. This time, before ita cut off, tubos, magpasalamat ko na rin mga doon panangining rindinan, the family, thank you for your prayers, and also pray for me na mahita ita support, i-ministry tayo nito, parang padayon pa. To God be the glory. Doon pananginirin din. Until sa next time, God bless you. Bye-bye. To God be the glory. Gampiago Hitan Liranyo.